Hello, beautiful family. How are you all doing? Thank you so dearly for always supporting me in this particular channel. I really do appreciate. If today the first time you are coming across this channel or you are seeing my face for the first time, I still remain your one and only Agatha Progress, bringing it to you live and direct. Remember, in this channel we react to all videos and your opinion is highly needed. So just sit back and enjoy this video, and I will be right back. And onwere ihe na ama mmenwu obine ebe ahụ ọ na-adụ akwa wee yiri trouser ahụ ọ na-adụ wee gaa straight na fridge small freezer dọrọ n'ọnụ ụzọ ebe ahụ si m na ụmụazị emeche freezer ka ihe ha na-achọkwa n'ime ya ka m tọọ n'azụ ọ bụrụ na o mepego freezer ahụ freezer ada akpọchi o de emechishi ike. Madam, chedo ka anyị pụtatụ ebe a na ọ dị ka ndị mmadụ anaghị ahụta ihu gị ọfụma. Ọ dị mma maka ndị na-asị na ha ada ahụta ihu ya ọfụma na-anụ ihe ọ na-ekwu. I say ka ịpụtakwu ka amara ma na ga-ahụ ya ọfụma. Madam ngwa ka ọ kwara anyị mgbe di gị nata kedu ihe o mere mbọchị ahụ? Di m nọ before m nwa wee nọta. Ọ nọ okpuru trouser na-adụchi were nedo na-adụchi ebe trouser ya gbawara. So mụ na-ajụ ya sị ị ga-asị na ị mara ebe ụmụaka nọ. Idu less concern ka m na-ekwukwa ya. O nwere ihe inwe nwere ike ime. Ọ sị na o nwere ihe ya nwere ike ime. Ka m bawara mbọ sị m okporo ụmụazụ jeele na okpogho ha jeele nsị na ị ga-emenwu ya na ụta m na-achọghị o nwere ebe ị nwere ike ịchọ ha na o nwere ka ọ dị mbịa ka m rie nri obi nọ gaa straight na friza dị n'ọnụ ụzọ anyị otu a mepe friza ada akpọchi friza ada emechishi ike nke a ga-asị gị na ịkụnyegodu nwa obere nwa na ya na ọma mepenwu ya so o mepe friza si m bịa furu ebe ụmụazị anọ na-egwu egwu wee squeeze onwe ha n'ime ebe a m sị squeeze onwe ha az na ụmụaka niile ga-anọ ebe a ka m biliri ọtọ rush ebe ahụ ọ bụrụ na onye nke nnukwu nọ n'elu ya wee hang aka ya like this wee hang aka ya mụ kụọ ya aka n'isi o megharị ha ahụ ya nwa na onwe ya etinye aka kwute ụmụazị atụ ha mụ kufute onye ọzọ na metụ ha kufto nke eto na metụ ha mụ mee ka m dọọ ha aka n'ụkwụ ka m mara ma o nwere ozi nke na-eme ya m rush ka m gote credit ka m kpọọ my senior sister ya bụ onye izizi m bụ ụzọ kpọọ before m ga-afụta bụ na ojego chọta moto ndị ogbe ụta m shitie mkpu n'ike ndị ogbe ha gbafụtachago a na-ajụ m ogene m sị ya jee furu ihe na-eme na be m ha gbapụtakwa ozugbo ahụ before m na-egote credit afta ha chọtago mini bus si m ka anyị rush to hospital m che na ihe abụrụ ihe hospital ha sị ka anyị rush na-enwekwara ike revise life ha o nwere ozi m ihe ọzọ m ga-eme mgbe ahụ m kulitekwe ụmụazị anyị tinye na moto gawa na Session Hospital ruo na Session Hospital dọkịta enene ha wee tinye ya ihe n'aka wee nene ha wee hihie isi m wee na-akpọ ma pasta anyị na-akpọ ụmụnne m na-akpọ onye ọbụla mma n'abalị ahụ na-akpọsi bịakwa na bịa furu na ihe mere na mmiri erikwa m onye ọbụla bịa pasta anyị bịa kpechi ekpere nwere ozi ọzọ my brother wee kpọsị ka anyị gawa meke comment na police anyị jewe na area command wee mekize entry wee jụwazie ya ajụjụ ọkọcha ka o si wee dị ajụwazie mụ na akọrọ ha ka o si wee dị si o nwere onye m na-asuspect nsị na onye m nwere ike suspect m bụ ọga m na ya nwa nwere ike ime nwudere ihe a na onwere onye ọzọ m na-asuspect m otu a ka isi wee gwa ya ndị police yes ka ihe iji kwuo otu ahụ ihe m ji kwuo ya bụ na for long ọ na-adị na-asị na ya ga-egbu m na onwere ihe ga-eme na after all na ya ma njedo ma nga na ya nwere ndị ga-agbapụta ya m chere ma otu o si ekwukwa na onwere ihe ọ ga-eme ọ sị na ya ga-ewu ụmụ amagbu m sometimes ọ sị na ya ga-egbu ụmụazị na ya ga-egbu ha nnọgide nsi enọgide na-eche echiche ka o nwere ihe ọzọ ka o nwere ihe na-abata gị n'ime ọ sị na ọmụnwa ka ihe na-abata n'ime for long the thing emegidego m kpọọ dia senior sister bụ Aunty Ann gwa ya sị ya na ihe nwanne gị na ihe na-agụzi ya bụ igbu mmadụ
ọ sị m na onwere onye ọ na-egbu na just ka o shi adị na-eto ọnụ megidekwa m kpọkwa my senior brother si ya bịa duru anyị na ihe na-agụzi ya bụ igbo mmadụ so that to save life on 27th December ka ọ sị m laa m jee onime ụlọ bufetecha akpa m dobe ya n'iro 27 December nke gara aga si ya na m chọrọ ịna mana ya biko ya dunye m ụmụazị bụ nke ya mana m chọrọ ndụ ha na mama ha fọrọ ya ụmụazị na ọma letenwu ha n'oge egbu ha ọ sị na m enweghị ike na okporo chen ahụ kpọchi gate anyị n'iro kịta ọ ihe o ji kpọchie gate anyị n'ime that day. Yes, ọ ya bụ ihe ahụ o ji kpọchie gate anyị n'ime am kpọọ my senior brother si ya na ihe na-eme kịta ọ sị m nye ya fon ọ sị m na ya na ebe ahụ si ya yes ọ sị m nye fon m nyekwa ya fon ahụ o wee jụcha ya ajụjụ bụ akwara ya mba si ya na ọkwa na be mmadụ ka m n'uwusi ebe ọ na-agwa m na anyị eji ego mana ọkwa mmadụ bụ ihe mụrụ m ya hafụ anyị ọsị enye m fon onye m fon ọsị m na ya na-abịa so my brother abịa bụ ihe a wee mee na 4th of January 2022 ka ihe a na-eme ọkwa ya. Yes. Kedu ka isi filie maka ajụjụ karịrị ihe nke agbagwojuru mmadụ anya ụmụaka ịtọ kedu ihe ị na-eme oge ịfụrụ ihe a kedu ihe ị na-eme mọmi ụmụokwu ihe ọzọ m mere akwa ka m na-ebe nwere ozi ihe ọzọ m mara m ga-eme ọ bụrụ na ihe a ga-revise that life aka m revise that night because ọ dụghọrọ m easy lose that 3 children 11 years nwere ihe m ga-eme kịta ka m mụta nwa 11 years kịta nwa na-esiri m nri ọ na-asụ akwa ụmụnne ya that morning akwa ka o kpofutere akwa ọ ga-asụ ka o kpofutere and ọsụ ha akwa ahụ m bata ọ dịkwa m ezigbo mwute n'obi amarọzi m ihe ọzọ m ga-eme. Ọ dị mma o nwere ihe anyị na-anụgasị na mgbe dọkịta nenere ụmụaka na ọ dị ka a ga-asị na o nwere ihe dị na-acha black ha na-agbọ n'ọnụ na ọ dị ka a ga-asị na o nwere kemikal e nyere ha tupu atinye ha n'ime ya bụ friza. Ọ mụnwa bụ ihe gwara dọkịta si ya gịnị bụ ihe ndị ahụ si ya n'ọnụ na-awụ m n'ahụ maka na ekumụma na-abụ ruo na the hospital si ya na ihe o nwere ihe si ya n'ọnụ na-awụpụta na-awụcha m n'ahụ m niile even efe m yi taa ka m yi that day o site chere efe m a niile mbụ ihe ahụ na-awụpụta ha n'ọnụ ọ sị na ya nyere ha tii and n'ihe ahụ o nyere ha abụghị tii because ọnụ ha ebe a niile jiri nji once ọnụ ha niile na-acha black o jiri nji even picture ahụ ndị area command tekere ife ọnụ ha na picture ahụ o jiri nji. Ọ dị mma onwe onye na-ajụ anyị ajụjụ kịta na-asị o nwere ka unu si asuspect ma ọ dị ka ihe gbasara iji ụmụaka ahụ gwọ ọgwụ ego ka ọ bụ iwe ka o were wee gbuo ha ka ọ gịnị o nwere ihe o kwugoro ọ gwara ndị uwe ojii n'ọnya bụ iwe ya. O nweghị ihe ọ gwara ndị uwe ojii na ọ bụ iwe ya o kwetebedị na ya nwagburu ụmụazụ ahụ. Mana ka esi suspect wanyanwa kedu ihe kpatara eji suspect wanyanwa? Ihe m ji wee na suspect ya bụ na that day niile obe ha akwa even ka anyị ruru area command obe ha akwa ihe ọ jụrụ onye polisi ebe ahụ bụ kedu ihe ọ na-enere ya aja anya. Onye polisi wee jụọ ya si ya na ihe ọ na-enere gị aja anya bụ ụmụazị gị taa ha igburu wee wunye ha na friza. Hey Chimo kedu ihe na-eme kịta ka ihe na-eme kịta amarazi m ihe m ga-ajụwa gị ka ihe na-eme kịta. Ihe na-eme kịta bụ na ọ nọ na state CID and na like Thursday gara aga m jere ebe ahụ bụ ikpeazụ m jere na state CID ka ọ na-agwa m na ọkwa m si na m chọrọ ime ya case m ji eweta ego bịa mewe ya case mewe case ọkwa m si because of na nsi ya weta ego ka anyị ebe ọ si na ọ bụla ya nwa nyere ụmụazị a ihe ha nwụrụ poison ha nwụrụ na oge eweta ego ka anyị mee autopsy lab a na-akpọ autopsy ọ sị m ọkwa m chọrọ ime ya case m ji eweta ego ka anyị mezie ya autopsy. Kamgbe ihe a mere kedu ihe ụmụnne di gị ha kwugoro maka ihe a mere nụ maka ụmụnne gị nọ ebe a anyị ga-ajụ nwanne gị nwaanyị kedu ihe ụmụnne di gị kwugoro mgbe ihe a niile na-eme? N'ụtụtụ 5th ahụ ụmụazị aka nọ na a na-eji tinye ha na mọchụarị ka m kpọrọ their senior sister ha na-akpọ Aunty Ann obi n'Owerri si ya bịa na ihe ahụ m na-agwa ya emegokwa
na nwanne nwoke egbugo ụmụazị taa ọ na-ajụ m ha nwụrụ anwụ nsị ya ya bịa na hospital now ma ọ bụrụ na ọ ka chọrọ ifu ozu ha bifo tinye ha na mọchụarị na mụnwa nwere ike isi ha nwee ndidi ka o rutenwu mana from that ọkpọghọ m n'ọzọ ọsọ ọkwanụ m lee ihe mere na ya bịaghọzi o nwere ozi ihe ọzọ ha kwuru mana o nwere otu onye n'ime be ha kpọrọ m n'abalị on 5th ahụ si m na ha anụghị ihe mere na onye ọbụla dị mwute n'ihe merenụ na m nwee ndidi na ha na-abịa since ahụ kwa na onweghị onye kpọrọ m ọzọ nwekwana onye m fụrụ anya nwere onye bịara jụọ m ka o si wee mee nwere onye ọzọ maọbụ ka ha si wee kwuo maka ya ọzọkwa ya bụ na ụmụaka ga-atọ ahụ kịta nọzi na mọchụarị ha ịtọ nọ na mọchụarị gwa anyị afọ ha na afọ one ha dịja Chidalụ badam nwanyị Chidalụ dị 11 years Amarachi bụ esote ada ya bụ onye nke ịtọ maka Chidalụ tọrọ Akachukwu ka m kpọ gaa afịa so Amara dị 8 years Ebube bụ nke ikpeazụ Ebube dị 4 years na Disemba gara aga ka o mere 4 years ya bụ na nwatakịrị dị 11 years amarụgodo na friza abụghị ebe ọ ga-ajọs were ụkwụ banye ụmụaka ga-ewere nwa ụkwụ rịbanye kpuchinye onwe ha ebe ahụ ọ dịchahụ pọsịbụl na uche nke m kedu ihe i chere ụmụaka ahụ adabanye na friza ha dabanye na friza ha na-ejekwa n'ime gịnị ihe a bụ 2 days ovulate small freezer bụ ihe ahụ unu enweburo friza ahụ before kedu mgbe o bunetere ya na second this January ka o buletere ya o ji eshi na shop bulete friza ada arụ ọrụ so mụ jụọ ese ka ihe ibute friza ịbịa mee ọ sị m na ya chọrọ ire friza ahụ ere nse friza na-adịrọ mma ka ị chọrọ ire ere ma ga arụghọ ya arụ ọ sị m na ya chọrọ ire ya otu ahụ ya bụ na o nwee ihe o bu n'obi wee bunete ya bụ friza ọ ihe o gosiri ọ dị mma kedu ihe ị nwere ikwu ugbu a tupu anyị ajụọ nwanne gị nwaanyị ajụjụ ihe m nwere ike ikwu bụ na ya bụ ihe ike gwụrụ m na-afụ m otu akịtịfụ na ike gwụrụ m na onye marụ ka ọ ga-esi gbatara m ọsọ enyemaka na ya bụ okwu na ihe m chọrọ bụ justice n'okwu a ya bụ ihe m chọrọ na-akpọ ndụ Naijiria Enugu steeti onye ọbụla marụ ka ọ ga-esi wee nyere m aka ya nyere m aka na onwere ihe m maara m ga-emenwu onwere ihe mma m ga-emenwu n'ije a amaghịzi m ihe m ga-eme onwere na ihe m ga-eme kịta ka m fụ ụmụazị m taa onwezi ọzọ mma m ga-eme o mere m ya maka na onwere ihe m ga-emenwu ya ọ maka ya ka o ji wee mee deti onwere ihe m ga-emenwu ya ebe ahụ ọ ya ka o ji wee mee m ya ọ na-agwa gị na ya ji ego ọ na-agwa m na ya ji ego na ụmụnne ejikwa ego na ụmụnne ya ga-emenwu ihe ọbụla wee save life ya ma ọ bụrụ na ya gbuo anyị ndo o nwere ajụjụ ndị mmadụ na-ajụgasị mana anyị ka ga-abịa ndo ficha anya mmiri ka anyị jukene nwanne gị nwaanyị ajụjụ dịka kemgbe ya bụ ihe mere ọ nọ na nke nwanne ya nwaanyị na nkwụbọ n'ike ebe anụnwa ka anyị na nwanne ya nwaanyị nwegodo nkata madam ndewo biko ka anyị mata afa gị mbụ Mrs. Mary Ann Anike ọ dị mma kedu ihe merenụ ka ihe menụ nwanne gị nwaanyị nọ n'anya mmiri ugbu a gwa anyị ka o si mee biko abụrụ ọsọsọ nwanne m nwaanyị nọ n'anya mmiri onye ọbụla nọrọ okwu a nọ n'anya mmiri nọzigodo oche gị otu a o nwere onye nụrụ ihe mere na-anọghị n'anya mmiri ma nwoke ma nwaanyị even the day eje police station n'abalị ahụ nwere ndị polisi na-ebegharị befụta ya mmiri ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị o wutere onye ọbụla onweghị onye ga-anụ ya ma kịta ọ na-ama na-ewute maka ọbụgodu na ofu onye isi ka edie ọ bụkwa na ọ dị izu mana nke a ofu ịbụa ịtọ ọ karịa obi biko ewekwana iwe ka anyị mata kene gwa anyị afa gị na mbido afa m bụ Mrs. Mary Ann Anike kedu relationship gị na mama ụmụazị a nwụrụ anwụ ọmụ atọrọ ya direct the same father and mother mgbe ị nụrụ ka o si gwa gị na agwọ nọ n'akịrịka na be ya
mbọsị 4th January a ihe a na-eme. Enwetara m ozi ebe after 7 or to 8 n'abalị 4th ahụ. So mụ nwachi ya chọọ na nke ndị nebo ma nwere ebe ha na-ada na-apụ ọrịrị ya chọọ ebe ahụ. Ọchị m na ebe a ka ya na-eje na ya na-akpagharị na main road. Nshi ya jukene dadi ya na dadi ya ga-amebe ụmụaka anọ with hope na odufuru her life. Shi na o nwere ebe o dobere ụmụaka ya ji ejụwa ya. Ọchị m na ya ajụgo ya na ọ na-aba mba. Shi na ya mara ebe ha nọ. Nshi ijukwara ebe ọ nọ kwa ọ nọ na ya dịpụ aga ya. Ọchị m nshi ijukwa ebe ọ nọ. Ọchị m na ya jụrụ ọchị na ya pụrụ apụ na ya marọ na ha na-asụ akwa ya wee pụọ. Nshi na ọ maara ebe ha nọ. So ka ọ chọgaricha isi m na onweghị ọzọ ya ma ya ga-emechi ya jee tukuru na chief buru station ka anyị jee mee ka ntara. Ọchị na ya bịa buru nri ka ya tukuru rie nri. The man wee bine from ebe ọ nọ gas straight to that small freezer wee kwupe ya kpọọ ya. Chi ya bịagodo bịa afọrọ ebe ụmụaka bịa banye n'egwu egwu squeeze chi onwe ha otu a. Ewere ndị ahụ ya ji n'aka wee tufuo. Nyanwa ji aka ya wee je kwupe nya bụ The man bụ ihe bi direct ọbọdụ ka ya chọọ na o jere direct jee kwupe ya. Ya wee tufuo ndị ahụ gbaga ebe ahụ ha wee bufetewe ozu ụmụaka. Mgbe ahụ kpọchikwa m bag si mụ na ụmụaka ya mgbatakwa na ụmụaka ahụ anwụgokwa na mmiri erikwa ya. Na-ajụ ya ya gwa m okwu ya ka ihe mee mgbe akwụkwọ na-ebe o kweghị ya mụ na-anụ ihe ọ na-ekwu. Chi ya ha fụgodakwa gwa m ka m mara ihe m na-eme. Ọchị m na ha ete anwụgo n'ime friza ka ha nọ. Wee tiwe mkpa ebe m nọ bewe becha akwa wee chọwazie moto maka anyị dị ọtụtụ. O nwere ụmụ nwanne m ma ndị ọzọ so m shi ebe a gawa n'abalị ahụ anyị wee chọwa moto anyị ga-eji wee pụọ. Wee kpọọ ya ọchị m na ha jewe Sacred Heart nshi oke na m na-abịa ebe ahụ kịta. O ruo 10 minutes ọ kpọchie m bag na erenere ebe ahụ reject ha jewe annunciation. Nshi ekwichimis na ha anwụchago. Wee rute annunciation anyị rutere ebe ahụ ebe to 11 ma after 10 maka before anyị enweta moto anyị nwetere ya n'oge. Before ma after bụ na ozu ụmụaka taa gba n'elu tebụl ka a na-egburu na slọta. Onwe onye jidere ibe ya. Onye ọbụla na-egbu onwe ya n'akwa na-egbu onwe ya. Anyị wee mechie wee jụọ ndị nwoke sa anyị jeshi ya ka echiche unu na ihe a kịta. Asị na anyị ga-eje police station wee ka anyị gwa ya ndị polisi. The man kwụpụkwa oko nwere ihe na-eme call. Wee jụọ my sister shi ka ebe papa unu nọ. Ọchị m na eye ebe ahụ nje ebe ahụ kpa ya shi na achị gị bịa soro ha na moto. O wee soro ha gawa. Anyị dị tọ wee nọdobe ozu ụmụaka taa ụmụ nwaanyị tọ. And the high freeze ha dịzịnụ ka ndị esi na fridge wepụta. Mgbe m pụtara na-ebe akwa na bụrụ onwe m na-asụ ha n'ahụ na-ebe akwa ahụ ha niile dị ka ihe esi n'ime mmiri wee gọpụta. Wee jụọ my sister shia na ahụ ụmụaka dị weight too much and not too cold. Shia fridge anyị dị sure na fridge ahụ adịghị mma na ọ dara ọrụ. Ọchị m na ọ dọrọ mma na ọ ka sheshi wee burete fridge ahụ. Shia maka na njekwa ya na nke ada akwa ya niile dị soak ọ dị weight and o juru ezigbo ike ihe na fridge wee wefute. So the thing wee wute m too much ka ha jechere bata anyị nata n'ime abalị ahụ rukwa n'ụtụtụ anyị gawa n'ime abalị a bifo anyị ana. Agbanye m ọkụ fonu m wee maka ọ na-abụ nnọgide nje gbanye ọkụ fonu n'ene mago na o nwere ihe ga na-eme ọ dịghị ka ọ na-eme na nrọ. Nnọgide otu a m jee gbanye ọkụ fonu m jee ha around ebe ahụ anụ onwe nke na-emegadị ahụ onwere nke dị ndụ. So mgbe ahụ bifo anyị ana m jee were ọkụ fonu ahụ wee jekwa again wee nene ha anya n'ọnụ. Ọ bụ na the whole lips the pure blackish. N'ime ọnụ ha niile na ọnụ ha niile the black and something na-asọpụta ha n'ọnụ the brown. Dị nnọọ ka akama etinye akama tii na akama ọfụma wee nye ha. Wee jụọ my sister shia na onwere ihe ọzọ ọ ga-egbu ụmụaka na-abụrụ kemikal. Shia na ebe ishe na adị gị jere igote kemikal ọ ga-eji trite well. Shia na kemikal a ka o ji gbuo ụmụaka. O jere igote isi na nwoke jere igote kemikal. Ọ sị na ya ga-afụ n'ehihie ya jee gote kemikal ya ga-eji trite well. Shia na that kemikal ọ ga-eji gbuo ụmụaka na ọya maka o nyere ya and na ọya nwa gburu ya. So maka na nke 11 years amatago n'ihe ọfụma. Nke ahụ amaghị ihe. Ka ahụ etogonu. Ọ mahụ n'ihe na-adọrọ ma jee die ya. Kedu ebe anọ kịta n'okwu a? Kedu situation the man na maka nwanne gị nwaanyị bụ anya mmiri n'aka gwa anyị kedu situation ka ihe ndị bụ unu megoro maka ihe amen.
onwere na ihe ndị be anyị mere ụtọ ahụ maka na nke mbụ na ọ bụ na ụlọ ego esheke forward all the case na ihe anyị na-ege ntị bụ ndị polisi ka anyị na-egekwa ntị ịghọtago ọ bụ na anyị ji ego kịta anyị chịkanụ ka eji autopsy na ebe ọ bụ na ọ na-agọ na onwere ihe ya nyere onwere ihe ya mere eshike n'ebe ahụ wee mara ọ kemikal eziokwu ka ọ na ọ bụrụ ka ha nwụrụ ọnwụ chi ebe ahụ ka ọ sọfọ. In fact, I can't imagine this. How will someone with his right senses do this to his own children, his own blood? If it's someone else, they will say because he hates the family, or why did he not use his own family this time around, his own children? Oh my God. In case you don't understand what happened in this particular video, a man used his own children, slaughtered them, and put them inside deep freezer in the house. That is all about the story. So my wonderful family, do well to share this video, like and subscribe if you haven't. I still remain AGATHA Progress, bringing it to you from BBC IGBO. Thank you and remain blessed.